Sangat seru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi ya guys bersama saya di channelnya Kail Fishing Club. Oke guys, kali ini kita akan nyobain casting ya guys. Mudah-mudahan ada sambaran guys. Oke, ikutin terus keseruan mancingnya. Oke guys, kita pakai ini umpan ini guys, umpan-umpanan ya, model begini guys. Oke, lanjut. Sangat seru. Oke. Sangat seru. Alhamdulillah. Wah, pun seru. Teruskan terus. Mantap mas bro. Wah pun. Oke. Mantap mas bro. Oh. Oke bro. Oh mantap. Wah pun mas bro. Oh. Oh. Terus mas bro. Oke. Lanjut mas bro. Mantap. Oke bro. Oh. Terus mas bro. Mas bro. Oh. Alhamdulillah bro. Teruskan terus. Mas bro. Mantap. Oke. Mas bro. Wah ini mas bro. Terus mas bro. Mas bro. Mantap. Mantap mas bro. Oke lanjut. Tuh makan dia mas bro. Alhamdulillah. Lagi mas bro. Teruskan terus mas bro. Mantap mas bro. Kali lempar langsung dihajar mas bro. Apapun ini mas bro. Terus kandas mas bro. Mantap.